ਤੁਹਾਡਾ ਆਲ ਪਰਪਸ ਮਟੀਰੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਚੈਪਟਰ ਆਉਣੇ ਹੈ, ਲੈਸਨ 4, 5, 6, 7। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੈਸਨ 4 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਅਤੇ 5th ਵਿੱਚ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਏਗਾ ਅਤੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਮੈਪ ਆਏਗਾ। 6th ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ 7 ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ 2 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੈਪ ਆਏਗਾ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਚੈਪਟਰ ਆਉਣਗੇ, ਲੈਸਨ 3 ਅਤੇ ਲੈਸਨ 4। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੀ। ਜਿਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਉਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 2nd in the world after China in the view of population. Question 2nd है, how many states have the population of more than 7 crores? There are 10 states of India in which population is more than 5 crore. Write the names of states with the highest and lowest population. Uttar Pradesh has the highest population and Sikkim has the lowest population in India. Question, what was the population of Punjab in year 2011 and what is the rank of Punjab from the population point of view? The population of Punjab was 2.77 crores in the year of 2011 and Punjab ranked 15th in the century in the view of population. What percentage of population of India lives in Punjab? Almost 2.3% of total population of country lives in Punjab. How many cities are there in India with the population of more than 1 lakh? There are 300 cities in India with the population of more than 1 lakh. How much percentage of population of our country lives in plains and 40% of populations of country lives in the villages? How much percentage of population of country lives in villages? About 71% of population of country lives in villages. What is the average density of population in our country? The average density of population in India is 382 persons per square kilometer. Name the states having highest and lowest density of population. Bihar is the state with largest density of population and Arunachal Pradesh is the state with lowest density of population. What is density of population in Punjab? 550 persons per square kilometer. Which union territory has the highest density of population? Delhi has the largest density of population. Name the elements that determine the age structure: fertility, mortality, migration. What percentage of population that falls on the 0 to 14 years age group in our country? Answer at 37.2% of population. Question 50 is, what percent of population falls in the 15 to 65 years age group in our country? 58.4% of population is found in the country with the age group of 15 to 65 years. What is the percentage of population that are voters? There is 60% of populations are voter in the country. What do you understand by sex ratio?
The numbers of women per thousand men is called ratio. What is the ratio among the 6 segments of our country? 893 females per thousand males. What are the factors that are responsible for the decrease in rural and urban ratio? Low status of women in society and family, female foeticide. Question 20 है, in which two categories can be divided population of India on economic basis? Workers and non-workers. Which was the concept of classifying the people as workers and non-workers introduced for the first time in India census in 1961? What percentage of labor there in rural areas? 40.1%. What is the almost important and valuable sources of country? The healthy people of our country, mentally as well as physical, is the biggest natural source of our country. What were the causes of slow increase in population before independence? The causes of this slow growth were epidemics, wars, famines. 25th question, what was the population of India in the year 2001? The population of India was 23,839,627 in year 1901. Why the 1921 and 1951 years have been considered as the population divider? Population increased rapidly after these years of year 1921 and 1951. Therefore, these years were called demographic divider. What was the population of India in the year 2011? The population of India was 121 crore in the year 2011.